यही स्थायी भाव कथा जदि आम कहवा तो यही स्थायी भाव सहित मनीष जीवन ओतप्रोत भाव जड़ित आई स्थायी भाव मनीषर जीवन में जड़ित होकर रही थाए। यही स्थायी भाव को संस्कृत समीक्षा शास्त्र रे 9 भाग रे विभक्त करा जाई थाए। गोटे हला रति, हास, शोक, भय, जुगुप्सा, विभत्स आदि 9 भाग रे याको विभक्त करा जाई थाए। जहा फल रे एई 9टी स्थायी भावरु नवरसर उत्पत्ति हेइछि, 9टी रसर उत्पत्ति हेइछि। आ एही स्थायी भाव आमे दैनंदिन जीवन रे प्रति मुहूर्त रे उपलब्धि करूछि। आउ एक रस निष्पत्तिर माध्यम है विभाव। विभाव जो सब भाव रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि स्थायी भाव को जागृत करिथाए ताहला विभाव। एटा पुणी केमिति तुमको कहूँ आपको उदाहरण दूची। तो देख ये जो स्थायी विभाव गोटे उदाहरण देखिए तुम बुझाऊँगी। धरिथिय जे एकथा कौन होइछि गोटे पुष्प उद्यान रे नायक नायिका बसी छंती हैला। नायक नायिका बसी छंती। ए नायक नायिका परस्पर पाखरे जो बसी छंती तांको परस्पर जो कथोपकथन करूछंती आउ ए कथोपकथन करिबा काल रे तांको मध्य जो गोटे अनुराग भाव आसुची, प्रीति भाव आसुची, प्रणय भाव आसुची, गोटे मिलनर भाव आसुची, जहा फल रे कि से रति रूपक स्थायी भाव को जागृत करुछि। एठे नायक नायिका होउछंती विभाव जो माने कि रस निष्पत्तिर माध्यम रे परिणत हो जाउछंती। पुणी देखंतु ए विभाव 2 भाग रे विभक्त। गोटे हला आलम्बन आ गोटे हला उद्दीपन विभव। आलम्बन कइले नायक नायिकार अवलंबन रे जहा रसात्गम हुए बा रसगम हुए ता हला आलम्बन विभव। एटा गोटे प्रश्नवाची समस्त रही जाए जे आज्ञा केवल तो श्रृंगार रसरे आम नायक नायिका पाइबा, अन्य रस तो नायक नायिका पाइबानी, केमिति आम आलम्बन विभव नहीं पारिबा एटा पिलामानकर धारणा आसी। कहीं यहाँ बुझी नियंती जे नायक नायिका फुलदानी को धरिकी प्रपोज कले रस आसीज आलम्बन विभव हो एमती किसी नुहे। देख प्रथम कथा शुण जे धरिदिय जड़े व्यक्तिर प्रयाण हो जाउछि, मृत्यु हो जाउछि, जहा फल कि अन्य माने शोकपूर्ण भावधारा रे बसीभूत हो जाउछंती। से लोक होउछि एठारे आलम्बन विभव, से होछि तो नायक, तापहि आमे माने समस्ते रोदन करूछु। तो एठी बुझी जाओ जे एया होछि गोटे आलम्बन। पुणी देख हम धरि दियो आमे गोटे जाकू जाउछु, गोटे जाकू भ्रमण करूछु, हठात देखिला सेठी जड़े आमको गोटे कुत्सित भेषर देखा जाउछि। आउ ताहाकू देखी आम मनरे गोटे घृणा भाव आसी जाउछि। आउ सेही लोक, से कुत्सित देखा जाउथवा लोक होउछि आलम्बन विभव। से होउछि नायक, तापाई मो गोटे मो नाक को बंद करुछि, आखि बंद करुछि, जहा फल से होउछि नायक आ मु होउछि तार जड़े तापाई मु विभिन्न प्रकार समस्या उपभोग करुछि। तो से आमे ताकू नायक नहीं पारिबा। तो एइटा हला आलम्बन विभव। उद्दीपना विभव कौन जे बा उद्दीपन विभव कहले कौन जे जो विभव नायक नायिका सहाय बा साहाय्यकारी भूमिका ग्रहण करिथांती रसादगम पाई, सेटा हला उद्दीपना विभव। धरि दियो मु जो राज उद्यान कथा कहूँ, नायक नायिका बसी तो टिके परिवेश को रोमांटिक करबा पाई, गोटे रोमांचकारी करबा पाई टिपी टिपी टिके वर्षा हो गला, झिप झिप वर्षा हो गला, टिके टिके वर्षा यदि हो गला, आउ नायिकार देहरे यदि वर्षा पड़िला, नायकर देहरे यदि वर्षा पड़िला, देहटा तांकर गोटे रससिक्त प्लावन हो गला, तापरे जाए से गोटे रतिपूर्ण भाव आसियो। सही परी गोटे जागारे 2टी लोक जाउछंती, सही समय रे जड़े भयंकर शब्द गुड़िक शोभा जाउछि, आ भयंकर शब्द शोभा जाउछि। पुणी गोटे पिचासुनीटे ठिया होइछि, आ एही समय रे कोपतर करुण ध्वनि सुना जाउछि। पुणी का
ତାଳବରଡ଼ା ଅଳ୍ପ ହଲୁଛି ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳବରଡ଼ା ଆଉ ସେ ହଲିବା ସେ ଯେଉଁ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ରହୁଛି, ତ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦୀପନା। ଏମାନେ ଆହୁରି ସେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭବ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହା ରସ ସୃଷ୍ଟି ବା ରସ ଅଭ୍ୟୁଦୟର ମୂଳ କାରଣ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ରସ ସୃଷ୍ଟିର ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ତାହା ହେଲା ଅନୁଭାବ। ଆଳମ୍ବନ ଉଦ୍ଦୀପନା ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା କଟାକ୍ଷ ରୋମାଞ୍ଚ ଶିହରଣ ଆଦି ଯେଉଁ ଭାବ ପରିଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ହେଲା ଅନୁଭାବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଦ୍ର ରସ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛି ଏଇ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ବେ, ସେ କହୁଛି ହଁ ରହ ମାରିବୁ ମତେ, ତୋର ଏତେ ଶକ୍ତି, ମତେ ତୁ ମାରିପାରିବୁ, ରହ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ରମ୍ପଡ଼ା ରମ୍ପଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ତ ତାହାର ରମ୍ପଡ଼ା ରମ୍ପଡ଼ିରେ ତାର ହାତକୁ କ୍ଷତ ହେଲା, ୟା ହାତକୁ କ୍ଷତ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁଭାବ, ଫାଇଟିଂ ଜାଗାଟା। ପୁଣି ଦେଖ এই ଅନୁଭାବର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଅନୁଭାବର କଥା ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ନାୟିକା ଶୃଙ୍ଗାରସର କଥା କହୁଛୁ, ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର କୋଳାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ଚୁମ୍ବନ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱରଭଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭାବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିହରଣ, ପରସ୍ପର ଦେହ ଶିହେରି ଉଠୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭାବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଣିଷର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣରୁ ଜାତ 8 ଗୋଟି ଅନୁଭାବ, ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ପେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, ବେପଥୁ, ବିବର୍ଣ୍ଣକ, ଅଶ୍ରୁ ଆଦିକୁ ଆମେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଭାବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅନୁଭାବ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ଯେ କ'ଣ ବିଭାବ ଓ ଅନୁଭାବ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରସ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ବିଳୀନ ହୋଇପଡ଼େ, ତାହା ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଅଶ୍ରୁ, କ୍ରନ୍ଦନ, ଆଳସ୍ୟ, ଏହିପରି 33 ଗୋଟି ଆମର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ରହିଛି। 33ଟି ଅନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ 33ଟି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରସର ମାଧ୍ୟମ, ରସର ସଂଜ୍ଞା, ରସ କହିଲେ କ'ଣ ସମ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିମିତ୍ତ କେତେକ ବାଦ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ରସ ଉପରେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।